নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আপনারা বেলুড় মঠের পুণ্যমঙ্গল দর্শন করুন। प्रेम मगन बन गाओ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गाओ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। राम कृष्ण कहो, राम कृष्ण कहो, निस दिन आठो जाम रे। प्रेम मगन बन गाओ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गाओ हे मन। परम ब्रह्मावे नरतनुधारी, दीन बंधु भव बंधनहारी। परम ब्रह्मावे नरतनुधारी, दीन बंधु भव बंधनहारी। सकल मनोरथ पूर्ण करे, सकल मनोरथ पूर्ण कारी। राम कृष्ण गुणधाम रे। प्रेम मगन बन गाओ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गाओ हे मन। ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।